Merci beaucoup, monsieur Zoubel, monsieur interprète. Vous nous avez sauvé la mise aujourd'hui. C'était un interprétariat de grande qualité qui nous a permis un échange très utile et très intéressant avec les personnes qui viennent apprendre le français ici au Secours catholique. Si vous êtes intéressé, vous pouvez venir vous inscrire pour des cours de français, 23 boulevard de la Commanderie à Paris. On vous attend. Bonjour, alors je voudrais juste dire que le travail de Zoubel est vraiment d'intérêt public. Voilà, nous avons besoin d'interprètes et de personnes qui puissent faire le lien, le pont entre différentes langues, différentes cultures, pour améliorer l'accès au français, mais aussi pour que les personnes puissent se sentir à l'aise et puissent se sentir bien dans leur vie en France. Voilà, je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde. C'est certainement un objectif commun aux politiques, aux formateurs et aux apprenants. Donc vraiment, merci. আমরা দেশে যেমন শুরু করি প্রথম থেকে, যখন আমরা আমাদের মাতৃভাষা তো যে যার মতো করেই শিখে ফেলে, প্রত্যেকটা দেশের এই মাতৃভাষা তার নিজ গতিতেই শিখে, কিন্তু দেখা গেছে যে আমরা যখন লিখতে পড়তে শিখি সেই সিস্টেমটা এখানে একটু পার্থক্য আছে। Ok. Quand on apprend une langue maternelle, on apprend sans connaissance, sans savoir le système. মানে আমরা যখন এখানে আমরা প্রত্যেকে আসলে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে এখানে আসছি, তো আমরা যেহেতু ছোটবেলায় এখানে আসি নাই, সেহেতু আমাদের এখানে স্কুল করা হয়নি, কলেজে যাওয়া হয়নি, কিংবা লিসেতে ইউনিভার্সিটিতে যাওয়া হয়নি। সেক্ষেত্রে আমাদেরকে এখানে এসে প্রথম থেকেই শুরু করতে হচ্ছে। যখন আমরা এই কোর্সটা করতে যাই, তখন দেখা গেছে যে আমাদের হয়তো বা প্রথম দিকে আলফাবে শেখানো হয়, বাট আলফাবে শেখানোর পরপরই চলে যাওয়া হয় মানে একেবারে হায়ার লেভেলে, যেটা আসলে আমরা বুঝতে পারি না, মানে আমাদের বোঝার বোধগম্যতার বাইরে থাকে। আমরা সেক্ষেত্রে চাই যে মানে আলফাবের পরপরই যেন মানে ধাপে ধাপে আমাদেরকে শেখানো হয়। তাহলে আমরা আলফাবের পরে আমরা যেমন বাংলায় একেবারে ছোটবেলা থেকে স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ শিখে, তারপরে এটার সাথে আকার কি হবে, রসিকার কি হবে, অ্যাটলিস্ট বানান করতে পড়তে শেখা। D'accord. Est-ce que ça, c'est comme ça au Bangladesh? বাংলাদেশে এইরকম সিস্টেম নাকি? হ্যাঁ, বাংলাদেশের সিস্টেমটা এরকম। আমাদের প্রথমে মানে বলতে জানার শেখার পাশাপাশি, বলার পাশাপাশি আমাদেরকে লিখাটাও শেখানো হয়, প্লাস হচ্ছে বানান করে পড়া। কারণ আপনি অনেক ওয়ার্ড জানেন না, শব্দ জানি না আমরা, যেটা যদি আমরা বানান করতে জানি তাহলে বুঝতে পারবো। যে এটাকে আপনি বলতেছেন প্রতি ওয়ার্ডের আলাদা আলাদা অংশ করে, যেমন আমা কারমা আর আমা, এক্সাক্টলি। D'accord. C'est comme ça que vous avez appris d'autres langues? এটা আপনি কি আরেকটি যদি সেকেন্ড ভাষা শিখে থাকেন, এটা এরকম কি শিখছেন? আমাদের ইংরেজির ক্ষেত্রে তো আমরা এইভাবেই শিখছি। Ok. Oui, il a appris anglais comme la deuxième langue, donc il a suivi le même système. D'accord. Et donc en fait, vous êtes en train de nous dire que ce serait important qu'on s'adapte, les formateurs, qu'on s'adapte à vos expériences d'apprentissage des langues? আপনি কি এটাই প্রস্তাব করতে যাচ্ছেন যে সিস্টেমটা আপনি বলতেছেন যে ছোট ছোট করে এরকম মানে ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড তারপরে আপনি বানান করে শিখার, এটা কি আপনি মানে এটা প্রপোজ করতেছেন যে এখানে ফরাসি ভাষা শিক্ষা দেয়, যাতে ফরম্যাটও বলে টিচার আর কি, তো সে কি এই সিস্টেমটা অ্যাডাপ্ট করবে যাতে এরকম ভাবে শিক্ষা দেয়? আপনি কি এটাই প্রপোজ দিচ্ছেন? আমার মতে দিস ইজ মাই অপিনিয়ন। ওকে, আমি এভাবেই চাই আসলে। 2 মাস করেও যদি হয়, তাহলেও মানে আমাদের ধাপটা যেন শুরু হয়, যে প্রথম 2 মাসে এই ধাপ হবে, পরের 2 মাসে এই ধাপ হবে, পরের 2 মাসে এইভাবে ধাপ হবে। মানে সার্বিক বিষয়টা আমরা শিখতে চাই না, আমরা প্রাইমারি যে লেভেলটা আছে, মানে লিখতে পড়তে জানার যে ধাপ বাই ধাপ, দেখা গেছে আমাদের সব বিষয়কে আঁকড়ে ধরা হয়, এজন্য পুরো কনসেপ্টটা আমরা ধরতে পারি না। আমরা চাই না যে সবকিছু শিখে ফেলতে, আমরা ধাপে ধাপে যেতে চাই। D'abord, c'est le système d'intégrer que pour comprendre et pour apprendre comment on va lire mot par mot. Et ça, vous appelez word by word?
word by Ouais. Vous êtes d'accord aussi, il faudrait qu'on fasse word by word dans notre classe. Vous voulez tout à l'heure, après, on fait le word by word. Parce que ce qu'il veut dire, They are also agree with me. ils sont d'accord avec lui, mais ce qu'il veut proposer, d'abord il faut construire la base et après, ensuite il faut suivre les leçons en grammaire. D'accord. Merci, c'est très intéressant et j'ai des questions. Je me demandais, parce que les cours en France, Oui. les cours de français, souvent, il y a beaucoup de cultures mélangées. Moi, j'ai donné des cours, il y avait des Syriens, il y avait peut-être 5 nationalités différentes dans la classe. Donc en fait, ce que vous dites, c'est qu'il faudrait faire des classes avec que des Bangladais et des Bangladaises. ওকে এটাকে আপনি যেহেতু একটা ক্লাসে যখন স্টুডেন্ট নেওয়া হয় এখানে বিভিন্ন দেশের মানুষ থাকে তো এক ক্লাসে হয়তো 10 দেশের মানুষ আছে তো এটাকে আপনি চান যেহেতু আপনি বাংলাদেশি সিস্টেম আপনি প্রপোজ করতেছেন এটা শুধু বাংলাদেশিদের নিয়ে একটা আলাদা ক্লাস করা হোক যাতে তাদের সিস্টেমটা ইন্টিগ্রেট করা যায় আপনি কি এটা চান যে এই যদি ক্লাসটা হয় তাহলে এটা কি ওই ভাষায় শেখানো হবে বাংলা ভাষায় শেখানো হবে না মানে ফ্রেঞ্চ ভাষায় শেখানো হবে প্রথম ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে মানে আমি যেই ফরম্যাটটার কথা বলছি আমার মনে হয় যে এটা শুধু বাংলা ভাষার উপরেই কথা বলি নাই এটা হচ্ছে ওদেরই যদি এই ধরনের সিস্টেম থাকে ভেঙে পড়ানো শেখানোর ব্যাপারটা শব্দ শেখানোর ব্যাপারটা যদি ওদের সিস্টেমই থেকে থাকে তাহলে এটা আমাদের সিস্টেম আর ওদের সিস্টেমটা আমার মনে হয় একই তো যদি থেকে থাকে তাহলে সেটাই অ্যাপ্লাই করা হোক মানে আমাদেরকে বেশি বেশি পড়ানো হোক আর শুধু যে বাঙালিদের জন্যই যে একটা ক্লাস করতে হবে এমন যদি মোস্ট মেজরিটি থাকে এটা করা যেতে পারে বাট ডিফারেন্ট যদি অন্য কোনো দেশের স্টুডেন্টও হয় সেটাও ভালো আমরা একটা ডিফারেন্ট কালচার সম্বন্ধে ডিফারেন্ট স্টুডেন্টদের দেশ সম্বন্ধে জানতে পারলাম ওদের সাথে মিক্সড হতে পারলাম কারণ প্যারিস একটা বড় কালচারাল একটা শহর তো সব সিটির মানুষের সাথেই তো আমাদের মিশতে হবে লেটস সি Et si ce sont des majorités, oui, mais c'est pas vraiment besoin. Ok. Ça, c'est son proposition et vous pouvez appliquer pour tout le monde. D'accord, pour tout le monde. Parce que selon les endroits dans le monde, il y a différents systèmes éducatifs. C'est ça aussi. দেখেন আসলে যেহেতু আমরা এখানে যারা ক্লাস শিখতে আসি মোটামুটি সবাই অ্যাডাল্ট তো সেক্ষেত্রে আমাদের একজনের সাথে আরেকজনের শুধু কমিউনিকেশন করার ভাষাটা জানলেই হয় তাতেই হচ্ছে আমরা একজনের সাথে আরেকজনের মিশতে পারবো অতএব মিশার সিস্টেমটাতে আমাদের কোনো মানে সমস্যা নাই সমস্যা হচ্ছে শেখার সিস্টেমটাতে আর ওই শেখার সিস্টেমটা শেখার সিস্টেমটাই বলতে স্টার্টিং এর জন্য পরে আবার তাদের যে সিস্টেম আছে ওই সিস্টেমে কন্টিনিউ এটা খুব ভালো প্রস্তাব আমি মনে করি À son avis, c'est une bonne proposition. En fait, au début, oui, vous pouvez appliquer ce système-là, mélanger avec tout le monde, mais si le système, vous suivez, et après, quand on a des connaissances, on peut être intégré n'importe quel endroit, parce qu'ils ont des connaissances, ils ont déjà la base. Ah, donc ce qu'il dit, c'est que le début, Oui. pour le début, il faut être que des Bangladais, Non. et apprendre à prononcer, et après... Il faut, non, au début, ce qu'il a proposé, si vous pouvez suivre ce système-là, et après quand il a déjà la base, donc il peut suivre n'importe quel système, il n'y a pas de problème. Ouais. Parce que l'idéal, c'est d'abord construire la base et après suivre la formation entièrement. মানে আমরা 2 মাস শিখলাম প্রাথমিক স্টেজটা রুট লেভেল থেকে শিখলাম শেখার পরে আমাদের সিনিয়র যারা 6 মাস 1 বছর আগে আসছে তাদের সাথে অ্যাড করে দিল সেখানে তারা যখন ওই যারা সিনিয়র তাদের ক্লাসটা নিবে আর আমাদের বেসিকটা এখানে তাদের শিখানো সমস্যা হয়ে যাবে না Ok, il y a deux choses qu'il a parlé. En fait, il veut savoir, par exemple, il a suivi un cours de français pendant 2 mois. C'est terminé. Après, vous les avez rajoutés, vous allez rajouter dans un autre groupe qui sont déjà suivis un cours de français pendant 1 an. Donc, ça sera une grande différence entre, je parle d'expérience en fait, entre la connaissance entre les deux. Donc, si vous mélangez 2 groupes avec moins d'expérience et plus d'expérience et vous suivez le même cours, ils n'ont pas de même base. Donc, ça sera une grande difficulté pour apprendre. Donc, dans ce cas-là, c'est ce qu'il veut proposer. Donc, il veut proposer que ça va mieux si vous triez avec
par rapport à la connaissance et de leur niveau. Et après, vous continuez un cours de français où ils sont dans le même niveau. D'accord. De On faire essaye, attention déjà, au- on essaye déjà de faire ça Ouais. dans la Ouais. mesure du possible. Ouais. Mais comme chacun a des horaires de travail différents, etc., Ok. on s'adapte. এটা আমরাও বুঝতে পারি যে আসলে আমরা এটা নিয়ে গর্ব করি যে এখানে শিক্ষাশ্রমের মাধ্যমে সংস্থার মাধ্যমে আমাদের ভাষা আন্তরিকভাবে আমাদের ভাষা শেখানোর চেষ্টা করা হয় এটা নিয়ে আমরা আমাদের দেশে বন্ধু মহলে আলোচনা করি আমরা অনেক গর্ববোধ মনে করি যে আমরা অন্য ভাষা Ok. D'abord, il veut vous remercier des gens qui sont en train de travailler pour les gens qui viennent d'arriver, qui n'ont pas de connaissances. Et il est fier de parler de ça, entrer dans ces communautés. Pour lui, c'est une fierté pour la France. Il est venu en France et il n'a pas de connaissances. Il y a des gens déjà bénévolement travaillé ou bien qui ont donné le temps pour les intégrer. Ça, pour lui, c'est une fierté de parler avec les autres. J'aimerais, si vous permettez, j'aimerais juste rebondir sur ce que vous disiez, parce que ici, il y a plusieurs cours différents. On peut chercher des cours comme ça, des cours comme ça, des cours comme ça. Mais si on regarde les politiques, les cours de français obligatoires avec l'OFI, par exemple, l'OFI, vous connaissez? Office হচ্ছে না সবাই হ্যাঁ, কাগজ Les cours de l'OFI, c'est pas, il n'y a pas beaucoup le choix. C'est une façon de faire. Je me demande, les cours de l'OFI, ils sont en train de se standardiser, de donner une vision de l'apprentissage. Il faut apprendre comme ça, et comme ça, et comme ça. Mais dans des centres comme ici, il y a plus de choix. Ok. Ça peut être des ateliers de conversation, etc. Alors je me demande, est-ce que finalement ce que vous dites, c'est qu'il ne faudrait pas avoir du choix dans ces cours? Avoir le choix? ওকে যেমন অফিস যদি আপনারা ক্লাস দেখেন অফিসে কিন্তু একটা স্ট্যান্ডার্ড ক্লাস আছে যাদের একটাই তাদের সিস্টেম যেখানে আপনি শিখতে পারেন বা নাই শিখতে পারেন আপনারা জুড়ে এইটাই ফলো করানো এটা আপনি কি জানেন না জানেন এটা ব্যাপার না আমি আসছি আপনারা শেখাতে আমি আপনারা পড়াই দেবো আপনি শিখতে পারলেন কি না পারলেন মানে এই সিস্টেমে আপনারা শিখতে হবে মানে আপনারা জোর করে এই সিস্টেম বোঝানো হচ্ছে যেখানে আপনার এক্সপিরিয়েন্স বা আপনার নলেজ ডিফারেন্ট হতে পারে সবার এক্সপিরিয়েন্স ডিফারেন্ট হতে পারে বাট এখানে তারা আর কি ডিফারেন্ট মানে ক্লাস অলরেডি আলাদা করে যে কাদের কোন বেস আছে অথবা কারা কি শিখতে আগ্রহী যেমন কেউ আছে কনভারসেশন যেমন আপনি আমার সাথে কনভারসেশন শিখতে চান একটু ফ্লুয়েন্ট হতে চান তো সেক্ষেত্রে আলাদা তারা আছে আবার আরেকটা আছে যে একটু মোটামুটি একটা বেসিক কোর্স করছেন আপনার একটু আরেকটু ডিফারেন্ট লেভেলে আপ লেভেল আবার গেলে তখন তাদের আলাদা আলাদা আছে তো এটা কি আপনি চান যে এরকম তারা কন্টিনিউ করবে না সবার সাথে একরকমই একসাথেই করা দরকার মানে অফিস সাথে তাদের যে ডিফারেন্সটা আছে এটা কি বজায় রাখা দরকার না একরকম Ok. C'est ce qu'il pense que, à son avis, ça c'est un meilleur système de trier les étudiants par rapport à l'expérience et après continuer à donner des cours, différents cours pour les différents étudiants. Donc, ceux qui font OFI, et ils n'ont pas d'accord. Eh ben, moi, quand j'ai fait mes travaux de recherche à l'université, je suis allé à la rencontre des personnes à l'OFI. Et j'étais très étonné, j'ai fait waouh, parce que les personnes me disaient non, moi l'OFI, il y avait des personnes, elles ont dit ok, c'est bien, et il y en a d'autres qui n'ont pas aimé. Alors qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est important. সে তার একটা মানে তার সাবজেক্টটা এরকমই হচ্ছে আর কি রিসার্চ করা আর কি যে এই দেশে এডুকেশন সিস্টেমটা কীভাবে ডেভেলপ করা যায় এবং বিশেষ করে বাইরে দেশে যারা মানুষ আছে কীভাবে এই দেশে ভাষাটা অ্যাডাপ্ট করবে কুইক তো এই ক্ষেত্রে তার একটা ভিজিট ছিল অফিসে যাওয়ার পরে সে এরকম আমাদের মতো যারা আছে জিজ্ঞেস করছে কি সবার ইন্টারভিউ করছে করার পরে সবার মতামত নিছে মতামত নেওয়ার পরে তো মানে শকড হয়েছে যে মানে সবাই মেজরিটি বলছে না এই সিস্টেম ভালো লাগে না ঠিক আছে আর কিছু কিছু আছে ওকে অ্যাপ্রিসিয়েট করছে এটা তাদের ব্যক্তিগত মতামত হয় আমার এখানে Okay. সেটা হচ্ছে যে অপির যে সিস্টেমটাতে কন্টিনিউ করা হচ্ছে জি আমার মতে মানে এটাতে চেঞ্জ আনা উচিত মডিফাই করা উচিত
কেন মডিফাই করা উচিত, মানে একই সিস্টেমটা যদি ভালোভাবে সেটা রান করতো তাহলে এখানে কোনো প্রশ্ন আসতো না। যেহেতু এখানে প্রশ্ন আসছে এবং আমরা ঠিকভাবে লার্ন করতে পারতেছি না, আমার মতে এটাকে মডিফাই করা উচিত। Ok. C'est ce qu'il veut dire par rapport à l'OFI, le cours d'OFI, qu'ils ont besoin de changer son système. Comme ça, ça sera pratique pour. Ils ont besoin de changer et développer un système ce qui va suivre, apprécié par tout le monde. Autant qu'il a de connaissances, donc il n'y a personne qui ils ont apprécié ça. Ben, merci de confirmer ce que j'ai pu voir. Et ধন্যবাদ যেগুলো আসলে তার এক্সপিরিয়েন্স থেকে দেখছে, সবার কাছে সাথে হয়েছে কি কনফার্ম করার জন্য। যেহেতু তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমরা যেন ইমপ্রুভ করতে পারি, ওদের সাথে অ্যাডজাস্ট হতে পারি, চলতে পারি, ওদের ভাষাটা আয়ত্ত করতে পারি, এটাই তাদের মূল উদ্দেশ্য। আর আমাদের উদ্দেশ্য হলো যেহেতু এই দেশে থাকবো, আমরা যাতে ওদের সাথে তাল মিলিয়ে সমস্ত কার্যক্রম করতে পারি, আমাদের ওই উদ্দেশ্য। কারণ যেহেতু আমরা লং টাইম এখানে থাকবো, সেক্ষেত্রে আমাদের মতো আমরা কিভাবে শিখতে পারি এটাকে প্রাধান্য দেওয়াটাই বেটার। কিভাবে আমরা শিখতে পারি এটাই। Ce qu'il a dit. Comme l'objectif d'intégrer les étrangers en France, c'est la première chose et ce qui est très important, la langue française. Donc, comme vous êtes en train de travailler là-dessus, et ils sont là pour apprendre. Donc, l'objectif, c'est pareil. Donc, au lieu de forcer, intégrer un système qu'ils n'ont pas apprécié par les apprenants. Donc, au lieu d'intégrer le système déjà à sa place, donc c'est important à savoir comment ils vont apprendre les apprenants, les étudiants, les élèves, comment ils vont apprendre. Donc comme ça, ils vont apprécier, ils vont suivre le cours et on va avoir un résultat. Et comme on est là pour vivre notre vie, nous, on est déjà au courant. C'est très important d'apprendre la langue. Et comme ça, on va savoir l'histoire de France. Et comme ça, on va savoir c'est quoi on peut faire et c'est quoi interdit en France. Mais alors, ce que vous dites, merci, c'est intéressant. Mais ça veut dire que alors on a besoin d'interprètes. Parce qu'à l'OFI, j'ai une classe avec des fois 10, bon, des fois 15, 20 personnes, mais je ne connais pas. Si je ne demande pas dans la langue, si je demande en français, alors comment on apprend au Bangladesh? C'est compliqué, je ne sais pas. Et en plus, c'est interdit d'utiliser d'autres langues à l'OFI pour le formateur. Alors ça veut dire qu'il faut faire appel à d'autres langues avant de mettre en classe. ওকে, এটাকে আপনি চান কি এরকম, যেমন একজন ক্লাসে থাকলো আর সাথে সাথে একজন ইন্টারপ্রেটার থাকলো, যে এখন যদি ওই যে জিনিসটা আপনি বুঝাইতেছে ওই জিনিসটা আপনাকেও সে বোঝালো, আবার আমি যেরকম পড়তেছি আর কি, আপনি যদি মনে করেন কি এই ধরনের ইন্টারপ্রেটারের দরকার আছে ক্লাসও ওই বিয়ান্সও ok pour communiquer ils ont dit oui c'est vraiment besoin. D'accord. আমি এখানে একটা কথা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে মানে এই কমিউনিটির সাথে মিশার প্রথম শর্তটাই হচ্ছে ভাষা জানা। তো আজকে ওর সাথে আমরা কথা বলতেছি, প্লাস হচ্ছে মানে আমরা আমাদের বিষয়গুলো ওকে জানাচ্ছি। তো ওই ভাইয়া যেটা বললো সেটা হচ্ছে আমরা এখানে আছি কিংবা এখানে আমাদের অধিকাংশই মোস্ট মেজরিটি এখানেই থেকে যেতে হবে। কেউ হয়তো ব্যাক করবে, কেউ করবে না, XYZ। বাট আমাদের এখন ফ্রান্সই আমাদের সব। তো এই কমিউনিটির সাথে মেশার জন্য আমাদের ভাষাটাই সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তো আমার মনে হয় যে সবচেয়ে বেশি ফোকাসটা, মানে যদি অভিবাসীদের জন্য কোনো ফোকাস দেওয়া হয় তাহলে যেন ভাষার উপরে যেন ফোকাস দেওয়া হয়, এবং এইটাকে সহজ করার জন্য যদি মানে এমনও হয় যে আমরা 1 বছর 2 বছর ক্লাস করেও সেটাকে মানে আমাদের ওদের শ্রেণীভুক্ত হওয়া যায়, সেটা করতেও আমরা রাজি আছি, এবং ওদের সিস্টেমটা কি সেটাকে আমরা অ্যাডপ্ট করার জন্য আমরা প্রস্তুত। এখন ওরা কি করতে চায় সেটা হচ্ছে ok. Comme on est déjà en France et on est là pour vivre notre vie, ça c'est notre pays. Donc
pour avoir ces sentiments, il faut. C'est très important à apprendre sa langue. Sinon, sans connaissance, sans savoir sa langue, c'est impossible à communiquer avec les gens et avoir la connaissance par rapport à la France. Donc comme l'objectif c'est pareil pour tout le monde, c'est ce qu'il faut proposer. Première chose, il faut développer un système où les gens vont apprécier à apprendre la langue française, même si pour 1 an ou 12 ans, ils ont intéressé à suivre ces cours. Comme ça, après, afin de pouvoir communiquer tout le monde, donc avec tout le monde. Donc, comme ça, après avoir terminé un cours de 12 ans, ils ont déjà la base, et bien, ils sont déjà prêts pour communiquer et pour continuer les études, pour continuer un travail. Donc ça, c'est très, très, très important. D'accord, merci. Et comme vous dites, en plus, c'est très important parce qu'on a le même objectif. Oui. Que ce soit les politiques, les formateurs ou vous tous, je pense on est tous d'accord. Oui. C'est très important d'apprendre le français. Alors si on est tous d'accord, peut-être qu'effectivement, il faut tout jouer sur quelque chose qui plaise. Oui. C'est ça. এটা বলতেছে যেহেতু তুমি একটা সুন্দর কথা বলছো যে যেহেতু আমাদের সবার উদ্দেশ্য সমান, তো আসলে এমন জায়গায় এমন সিস্টেমে খুঁজে বার করা যাতে সবার যাতে কমফোর্টেবল ফিল করে এবং সবাই যাতে অ্যাপ্রিসিয়েট করে যে আমরা শিখতে চাই বা আমার শেখার মতো একটা কোর্স। আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে যে ওদের কমিউনিটির জনবল কিরকম এটা আমাদের জানা নেই। যেরকম আজকে আপনি আমাদের বাঙালি আসছেন দেখে আমাদের মনে ভাবটা আপনার কাছে বলতে পারতেছি। ওকে। যখন ক্লাস নাই, দেখা গেছে জালিলা ইংলিশ 2 ঘন্টা আমাদের ক্লাস নাই, 2 ঘন্টা ওরা যা বলে আমরা হয়তো 1% আয়ত্ত করতে পারি। আচ্ছা। সেক্ষেত্রে যদি একটা ট্রান্সলেটর থাকে, ওই 2 ঘন্টার ক্লাসটা আমরা আধা ঘন্টায় কভার করতে পারবো। কারণ আমাদের মনের ভাবটা তারা বুঝাইতে পারবো, সে আবার তারা বুঝাইতে পারবে। আর যদি তাদের জনবল থাকে ট্রান্সলেটর রাখার, এটা আমাদের জন্য অনেক সহজ হয়। এবং এখন যেরকম অনেকে কেস করতে পারা দেখে আসে না, মনোযোগ থাকে না, ক্লাসের প্রতি গুরুত্ব থাকে না, আর কাজে চলে যায়। আর যদি একটা ট্রান্সলেটর থাকে, সেক্ষেত্রে আমি তারা বুঝাইতে পারছি, সে তাৎক্ষণিক আবার তারা ট্রান্সলেট করতেছে, তো ওই ক্লাসের গুরুত্বটা অনেক বেড়ে যাবে, স্টুডেন্ট মনোযোগী। এটা আমার মতামত। Ok. Et comme le but, c'est apprendre la langue française. Donc, quand ce monsieur quand il donne le cours, à peu près par exemple de 12 heures, il comprend à peu près 1% de son cours. Donc, c'est ce qu'il va proposer. Si il n'a pas de connaissance combien de personnes, combien d'interprètes vous en avez dans votre groupe, mais votre équipe, si c'est possible, accompagner avec un interprète comme ça, c'est ce ils vont dire, ils vont répondre, il va traduire, et c'est ce que le professeur il a dit, il va traduire. Donc comme ça va marcher dans les deux côtés. Et il connaît beaucoup de gens qui ont commencé, et après au milieu du cours ils ont lâché parce qu'ils n'arrivent pas à exprimer ces sentiments, ils n'arrivent pas à communiquer avec le professeur, donc ils pensent que c'est déjà beaucoup, et des fois quand il trouve un travail, il continue son travail. Dans ce cas-là, le cours c'est déjà mort au milieu. Ouais. On lâche, on perd le fil. Oui, c'est ça. On lâche et on n'a pas d'intérêt. Il ne sait pas si vous en avez, est-ce que c'est possible ou pas, mais ça pouvait être mieux pour lui. Ok. Si vous avez des projets, des idées de projets, nous on en a plusieurs personnes et nous ont donné des projets. On va les faire ces projets, d'accord? Si c'est des projets faisables, si votre projet c'est qu'on mette les moyens pour avoir des interprètes pour les cours, pour mieux vous connaître, eh ben on l'écrit, on va y réfléchir. Et après on le fait. Donc n'hésitez pas, surtout si vous avez des idées de projet, allez-y. Ok. সেটা বলছে যে দেখুন আমাদের যেহেতু উদ্দেশ্য সবার সমান, আপনারা যাই মনে আসে আর কি, যে প্রপোজাল মনে আসে আপনাদেরকে বললেন, আমরা এটা রেকর্ড করতেছি, ওইটার জন্য মানে আমরা যে নেসেসারি স্টেপ আছে ওইটা আমরা নেওয়ার চেষ্টা করব। যদি সম্ভব হয় এটা বলছেন আমরা ইন্টিগ্রেট করব, যদি সম্ভব না হয় কিছু করার নাই, বাট আপনারা কোনো সময় হেজিটেট করেন না যে কি আমি বলবো, সব কিছুই বলেন। সেক্ষেত্রে আসলে আমাদের তো প্রতি ক্লাসে না দিতে পারলে অ্যাটলিস্ট 15 দিনে বা 1 মাসে হইলেও আমাদের জন্য দেয় একদম ট্রান্সলেটর, আমাদের জন্য ভালো হয়।
তাহলে 15টা ক্লাস যখন গেল তখন আপনার সপ্তাহে কয়টা ক্লাস হয়? দুইটা ক্লাস হয়। প্রতি ক্লাসে আসলে সম্ভব না হইতে পারে। আমি তো বললাম যে Ok, si ce n'est pas possible dans chaque leçon, au moins dans les plusieurs leçons pendant le cours. Comme ça, on peut arriver à communiquer avec notre professeur. এটা দিলে কি হয়, এটা দিলে হচ্ছে যে এদের যে আসল উদ্দেশ্যটা যে আমাদেরকে শেখানো, তাহলে এটা ইয়া হলো মানে আপনার Comme ça, on peut réaliser notre projet. নাহলে এরা পরিশ্রম করতেছে, আমরাও অমনোযোগী, কন্টিনিউ না, দেখা গেছে আমরাও শিখতে পারতেছি না আর তারাও আমাদেরকে শিখাইতে পারতেছে না। Comme ça marche pas dans les deux côtés parce que le professeur, l'enseignant, il essaye de nous comprendre et on peut pas y arriver à répondre. Donc ça marche pas dans les deux côtés. Ok. Allez. Du coup, si je comprends, un bon professeur, il serait bilingue français-bangla en fait. Si moi je parlais bangla, ça serait bien. বুঝছেন এটা যে একজন মানুষ যদি আমরা এরকম একজন টিচার নেই যে আসলে বাংলাও বলতে পারে আবার ভাষাও বলতে পারে, তো এটা কি খুব ভালো হবে আপনাদের? ça sera une meilleure solution pour vous. Alors on va dire jeudi, je donne les cours de français. Mardi, vous donnez les cours de bangla. ওই না বলছেন কি বলছে বুঝছেন যে আজকে বৃহস্পতিবার উনি আপনাদেরকে ফরাসি শিখাইবে আর আপনি আরেকদিন এসে উনারে মানে বাংলা শিখাইবেন। Pas de problème. Alors, Mais vraie question. Est-ce que ça, si jamais on organisait des cours de bangla ici pour les Français, vous pourriez venir de temps en temps donner une heure de cours comme ça? ওকে, এটা বুঝছেন নি আপনি? ওকে, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস বলছে উনি। বলছে যেহেতু আমাদের মানে ফ্রেঞ্চ টিচার আছে, কিন্তু আমাদের সমস্যা হয়েছে কি ওই ফ্রেঞ্চ যে টিচার আছে উনি তো বাংলা জানে না। আপনাদের মধ্যে এরকম কেউ আছেন কিনা ইন্টারেস্টেড যারা ওই ফ্রেঞ্চ যে টিচার আছে তাদেরকে আপনারা বাংলা শিখাইবেন? আস্তে 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 যতদিন লাগে উনি শিখলো, একটু মোটামুটি অ্যাডাপ্ট করার চেষ্টা করলো, তারপরে তো উনি অটোমেটিক্যালি দুইটা ল্যাঙ্গুয়েজ জানে, তখন সবাইকে হেল্প করতে পারলো। এরকম কেউ মানে ইন্টারেস্টেড আছেন? ওরা যদি চায়, হ্যাঁ মানে ওরা যদি চায় আমরা শেখাতে রাজি আছি। আমরা বলতে আপনার কথা বলতে আমি শেখাবো। Ok, si vous êtes intéressé, il est d'accord, il a le temps, il est disponible à votre disposition. Ouais, très bien. Alors je voulais dire que ça existe aussi déjà, hein. Vous savez, il y a par exemple une association créée par des Bangladais, ici à Paris, et donc il y a des cours en français et il y a des personnes qui aident avec du Bangladais. Et moi, quand j'ai travaillé à l'OFI, j'ai triché beaucoup. Parce que les personnes, des personnes qui parlaient arabe, au bout de 30 minutes comme ça. Moi je dis, c'est pas vrai. Et petit à petit, j'ai appris quelques mots d'arabe et je donne des mots comme ça. Ah, ok, ça c'est ça. ওকে, সে এরকম আর কি মানে নকল করার চেষ্টা করছে। তখন অফিসে যখন সে ক্লাস নিত আর কি, তখন সবাই দেখছে এরকম মানে মাথা তুলে ঘুমাইতো, সে তো ক্লাস নিতে ইন্টারেস্টেড থাকতো না। তখন চিন্তা করলো যে কীভাবে টেকনিক অ্যাপ্লাই করা যায়। তখন কিছু অ্যারাবিক ওয়ার্ড শিখছে, শেখার পরে তাদেরকে একটু আর কি মানে সারপ্রাইজ দেওয়ার চেষ্টা করছে। সে যখন মানে একটা আরবিক ওয়ার্ড তখন তারা অ্যাপ্রিসিয়েট করে এবং তারা একটা ইন্টারেস্ট বা কমিউনিকেশন রাখে আর কি। তো এটা মানে সে চেষ্টা করছে অলরেডি আর কি। Ah ouais. Et les personnes me disaient bravo, merci, super, choukran, vas-y. Alors après, আমার আরেকটা পয়েন্ট হচ্ছে এরকম যে মানে এই দেশে স্কুলে বাচ্চাদের যেভাবে প্রথম থেকে শুরু করা হয়, আমরা একেবারে বাচ্চাদের লেভেলেই আছি, কারণ আমরা কিছুই জানি না। সেক্ষেত্রে এই দেশের স্কুলের বাচ্চাদের যেভাবে শেখানো হয়, যেমন বাংলাদেশে হচ্ছে আপনি ভালো এটাকে বলতে পারবেন, যেমন বাংলাদেশে ক্লাস 1-এ পড়ানো হয়, 1 থেকে 2-তে তোলা হয় এভাবে। যেমন যে ক্লাস 1-এর বই পড়তে পারে, যে ক্লাস 2-এর বই পড়তে পারে, সে কিন্তু ক্লাস 10-এর বইও পড়তে পারে। বুঝা না বুঝা আরেকটা জিনিস, সে কিন্তু পড়তে পারে। আবার যে ক্লাস 5-এর বই পড়তে পারে, সে মাস্টার্সের বইও পড়তে পারে। ইটস আ লেভেল। তো আমাদের স্কুলের বাচ্চাদের যেভাবে শেখানো হয়, এইভাবে যদি আমাদের শেখানো হয়, আমরা হয়তো বা 1 বছর, সর্বোচ্চ 1.5 বছর, 2 বছরের মধ্যে আমরা সব শিখে ফেলতে পারবো। প্রাথমিক স্টেজটা। Il faut savoir c'est quoi le système pour les enfants qui
au niveau 0 en fait. Bon, à l'école primaire, Ah. comment vous intégrez les enfants. Alors, Et ok, si par exemple au Bangladesh aussi, on a le même système. Donc, si quelqu'un qui arrive, qui comprend, ça c'est autre chose. Mais au moins, si un enfant qui a déjà fait des études pendant 5 ans ou 4 ans, il peut lire un bouquin de lycée. Mais pour comprendre, ça c'est autre chose. Oui. Au moins, il peut arriver à lire. oui. Donc, il faut savoir comment, c'est quoi le système Oui. en France. Alors quand c'est des tout petits, vraiment des enfants 2-3 ans, directement école. Français, fini. Ok. Par contre, si c'est quelqu'un qui arrive, il a 10, 12 ans, 14 ans, pendant 1 an ou 2 ans, il peut être dans une classe spéciale avec d'autres étrangers. Et après, il va dans la classe normale. ওকে যখন একজন বাচ্চা একদম বেবি এই দেশে জন্ম বা একদম ছোটবেলায় আসছে তার 2 বছরের পর quand il a 2 ans c'est ça? Oui, pour les tout petits, il n'y a pas ça. C'est directement l'école. ওকে যখন ওই ডাইরেক্টলি ফসে শেখায় এবং তাদের সিস্টেমে এরকম 1 2 3 অ্যালফাবেট এগুলো শেখায় কিন্তু যখন একজন মানুষ 8-10 বছর বা 12 বছর বয়সে আসে তখন তাদের জন্য তাদের ওই ক্লাসের সাথে সাথে আলাদা স্পেশাল ক্লাস নেয় আর কি তাদের সেখানে সবাই বিদেশি আছে এবং তাদের জন্য একটু আলাদা কেয়ার নেওয়া হয় আর কি এটাই বলছে আমরাও বেশি বেশি কেয়ার চাচ্ছি Et en plus de ça, je voulais préciser, en France, il y a un système qui s'appelle les ELCO, les enseignements en langue et culture d'origine. Okay. Et quand on a un enfant qui parle plusieurs langues, Oui. il peut prendre des cours de sa langue d'origine s'il l'a oublié, vous voyez, pour parler en famille. Par exemple, un enfant, il a 5-6 ans, il parle pas la langue d'origine, il a appris que le français. Ok. Eh ben, on peut le mettre dans des cours de langue d'origine, la langue de ses parents, des cours d'arabe, des cours il y a beaucoup de langues comme ça, mais il y en a pas beaucoup des cours comme ça, c'est rare. এরকম যদি হয় যে একজন বাচ্চা এখানে ফ্রেঞ্চ শিখে ফেলছে এবং সাথে সাথে কিন্তু তার যে অরিজিনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা তো এটা সে আয়ত্ত করে নেয় তো এখানে তার ভাষা অনেকগুলা মানে ভাষার কোর্স আছে এগুলোতে আসলে ম্যাটার্নাল মানে মাদার ল্যাঙ্গুয়েজও শেখানো হয় অ্যাট দ্য সেম টাইম আর কি Ouais. ঠিক আছে খুব রেয়ার আর কি এটা Mais justement, j'aimerais vous demander, j'ai l'impression que c'est important pour vous les langues en France, les autres langues pour apprendre, pour expliquer quelque chose, pour le cours, pour se connaître. Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de langues en France? Ici, à Paris, on entend des langues comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces langues? Par exemple, vous utilisez des interprètes ici en France pour aller chez le médecin. Comment vous faites? যখন দেশে আসছেন আপনাদের অফিসিয়াল কাজে বা যে কোনো ধরনের আপনার যে কোনো জায়গায় আপনার নিজের মানে উপলব্ধি বা নিজের কাজটা সম্পাদন করার জন্য আপনি কিভাবে করেন যেহেতু আপনারা ফ্রেঞ্চ জানে না তখন কিভাবে করেন আপনারা কি প্রতিবারই প্রত্যেকটা কাজের জন্য একজন ইন্টারপ্রেটার নিয়ে যান না এমনি আপনারা ট্রাই করেন আমরা ট্রাই করি আমরা ট্রাই করে চেষ্টা করি আর বুঝাতে না পারলে ফোনে যে পারে তারে ধরে দিই Ok. D'abord, on essaye de nous faire comprendre. Et après, si on n'arrive pas, on essaye d'appeler un ami qui parle français, qui est bilingue déjà. Donc, et sinon, on essaye. Okay, translator ni. Na Google. Phone. Google Translate. Na. On essaye d'appeler quelqu'un qui parle français au Bangla. D'accord, ouais. utilisons l'anglais. Oui, ou l'anglais aussi, ouais. Ouais. Bon. Parce que c'est pas facile en France. Il y a beaucoup de langues, mais le français est tellement présent que les autres langues, on peut les mettre un peu de côté, Ouais, n'est-ce ouais. pas? Je sais pas ce que vous en Ouais. pensez. এদের যদি মানে পার্মানেন্ট আমাদের বাঙালি ট্রান্সলেটর না দেওয়া সম্ভব হয় তো সেক্ষেত্রে যদি রুট লেভেল থেকে গ্রামাটিক আলফাবেট থেকে শুরু করে আমাদের ধাপে ধাপে শেখায় তাহলে মনে হয় আমাদের মানে ইমপ্রুভ করতে পারবো Okay. Si c'est pas possible d'avoir un interprète en Bangla, au moins si vous pouvez planifier des cours pour apprendre
1, 2, 3 au lieu d'aller 1, 2, après 5 kitab. Vous voyez ce que je veux dire? ouais. Donc ça sera important, aller doucement Ouais. pour terminer le cours. Comme ça, au moins, on peut apprendre quelque chose au lieu de lâcher au milieu du cours. Alors, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des cours où on perd son temps? J'ai entendu ça plusieurs fois, des personnes, elles m'ont dit « Pourquoi je perds mon temps ?» Une dame, alors je donne l'exemple, elle a fait le cours A1, après elle arrive jusqu'au A2, et après encore A1. Et encore A1. On l'a renvoyée, elle a fait des cours de niveau A1 pendant 2 ans, 3 ans. Vous voyez? Et elle m'a dit « J'ai perdu mon temps ». Pourquoi on perd son temps? Donc c'est un peu, j'ai l'impression, ce que vous dites, c'est-à-dire... on voudrait aller vite, mais finalement, c'est peut-être pas que les cours la solution. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre que des cours, vous voyez? Et ça Ok. aussi. Est-ce que c'était le cas vraiment d'une dame qui a terminé à A1 et après elle a commencé à 2? Alors, Elle a terminé à 2 et après elle a recommencé à... après, elle a recommencé à 1. Ouais. Pourquoi? Parce que quand ils ont fait le test de positionnement, ils ont dit « Oula, madame, on la met en A1 ». Mais parce que c'est pas facile de parler. Elle comprenait, mais pour parler, c'est pas pareil, vous voyez? Ok. Et donc C'est quoi votre question en fait? ma question, c'est est-ce que les cours, c'est la solution pour apprendre? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qui pourraient être importantes pour vous? ওকে তার একটা এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতেছে যেন একজন মহিলা যিনি একটা কোর্স করছেন A1 তারপরে A2 করছেন করার পরে যখন উনি টেস্ট দিছে টেস্ট তারপরে A1 মানে তারা বলছে যে আপনার আদু লেভেল নাই আবার A1 এ পাঠাইছে আর কি। তখন একজন মানুষ এতটুকু সময় করার পরে যখন এতটুকু ইমপ্রুভ করতে পারলেন না আবার A1 এ পাঠাইছে এটা টাইম ওয়েস্ট অফ টাইম হলো। তো তারা জানতে চায় যে এটার পাশাপাশি আর কোনো সিস্টেম আছে কিনা যেটাতে কোর্স করেই কি ভাষা জানতে হবে না আর কোনো সলিউশন আছে বা আর কোনো জিনিস তারা ইন্টিগ্রেট করতে পারে বা ইউটিলাইজ করতে পারে যেগুলো দিয়ে আসলে মানে ভাষাটা শেখানো যায়। কারণ ওই মহিলা বুঝে প্রশ্নটা বুঝে কিন্তু বলতে পারে না। এটার আপনাদের মানে একজন করে আপনি বলেন, আপনি প্রথমে বললেন, আচ্ছা উনি বলেন, হ্যাঁ বলেন, সমস্যা না, একজন বলেন, সমস্যা না। ওকে, আর ওইটার সাথে যদি দ্বিমত থাকে তাহলে বলতে পারেন, সমস্যা না, আচ্ছা বলেন। আচ্ছা, প্রথমত আমার একটাই অপিনিয়ন এই বিষয়ে যে কোর্স ছাড়া শেখার আরেকটাই উপায় আছে। যেমন আমরা মাতৃভাষা কোনো কোর্স না করেই শিখি, তো সেটা হচ্ছে যে যত বেশি কালচারাল ভাবে ওদের সাথে মেশানো যায়, যত বেশি কালচারাল প্রোগ্রামগুলোতে ওরা আমাদের ইনভাইট করে, কিংবা যত বেশি ওদের সাথে কথা বলা যায়, থাকা যায়, একই সাথে থাকা যায়, যত বেশি ওদের সাথে একই সাথে থাকা যাবে তত আমরা ওদের কথাগুলো বুঝতে পারবো, সহজে আমাদের মধ্যে ক্যাপচার হবে। এটা হচ্ছে মানে কোর্স ছাড়া ফসে শেখার আরেকটা সিস্টেম। Okay. À part le cours, parallèlement, vous pouvez arranger un programme culturel. Et comme ça, on peut être mélangé, on va discuter entre nous. Et après, pratiquement, c'est possible d'apprendre. D'accord. Parce que je vais vous faire écouter un petit extrait. Et vous allez voir, le monsieur, pourtant il a beaucoup appris avec les cours, mais il dit, moi, les cours c'est bien, mais c'est pas suffisant. একটা শোনাবো আর কি, অডিও অথবা ভিডিও আর কি। তো সে অডিও, Oui. ওকে, এটা অডিও শোনাবো যেখানে একজন স্টুডেন্ট সে কোর্স করছে, ফ্রেঞ্চ কোর্স করছে। তারপরে সে বলছে আসলে কোর্স ঠিক আছে, আমি শিখছি, বাট এটা আমার আসলে বলার ক্ষেত্রে মানে তেমন কোনটা মানে কোনো সাহায্যকারী হয় নাই আর কি, সাহায্য হয় নাই আমার। Je précise, c'est un monsieur, il parle 5 langues. সে বলতে চাচ্ছে যে এই যে যার কথা বলছে যে সে 5টা ভাষায় কথা বলে। Et il a très bien réussi la formation. Et les formateurs, ils disaient bravo, bravo, monsieur, pas de problème, il va bien apprendre, il va apprendre vite. Mais non. যে ফরম্যাটও মানে হচ্ছে যে কোর্সটা করাইছে আর কি, ফরমেশন করাইছে, উনি বলছে যে সে খুব ভালো পারে, সে খুব মানে খুব তাড়াতাড়ি শিখতে পারবে। আসলে সে কিছুই শিখে নাই। Il dit il est bloqué. Vous allez voir. তা সে বলছে যে আমি মানে এক জায়গায় থেমে গেছি। না, আমাদের এখানে তো আমরা ভর্তি প্রায় কত ফার্স্টে 15 জন নাকি?
আমরা 15-16 জন ছিল। 15-16 জন ছিলাম, এখন আজকে ক্লাসে আসছে মাত্র 3 জন। মাঝে মধ্যে তো একজনও থাকে না। থাকে না, এটার কারণ হচ্ছে ওরা নিতে পারতেছে না। Ok, au début, quand on était 15, et aujourd'hui, on est 3 personnes seulement. Donc, c'est clair comment ça marche le cours. D'accord. Ouais, ouais. Parce qu'ils ont lâché au milieu parce que Ok. ils sont pas c'est pas intéressant le système. ওরাও বিরক্ত হয়ে যাবে যে ওরা আসতেছে না, মানে ওদেরকে ক্লাস করাইতে মনোযোগী হবে না, ওদেরও সব ইয়ে হয়ে যাবে। Ok. Comme il y a plusieurs étudiants, c'est intéressant à suivre un cours. Et quand il y a 2-3 personnes, et c'est ni intéressant pour les étudiants, non pour le formateur. Hein? Qu'est-ce qui est pas intéressant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'interaction ou... ওকে, এটা কি মানে আপনি বলতে চাইছেন যে যদি কম স্টুডেন্ট হয় তা আপনি বলতে চাইছেন আপনাদেরও ভালো লাগে না, আবার ওই যে ক্লাস নেই তারও ভালো লাগে না, এটা আপনি বলতে চাইছেন কি ওই একজন আরেকজনের সাথে ইন্টারাকশন কম হয় না কি জন্য, অ্যাকচুয়ালি কি জন্য? কারণ আপনারা 3 জন তো আছেন, 3 জনের তো ক্লাস নিতে পারে সে সেখানে তো আমাদের সমস্যা নাই। মনে করছি এরা কি বিরক্ত মনে করে কিনা যে 15 জন ছিল আজকে 3 জন আসছে, কারণ আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ একটা গ্রুপ। Il veut savoir le sentiment de formateur. Quand il y a beaucoup d'absents. Ouais. Donc il veut savoir que ça va décourager le formateur pour continuer le cours. সেক্ষেত্রে একটা কাজ করা যেতে পারে, যে একটা ওই হাজিরা খাতা এরকম সিস্টেম নাই, তারপরে করলে জাস্ট একটা সিস্টেমে থাকতে পারে। হাজিরা খাতায় কার আসতেছে কন্টিনিউ আছে ওরকম করলে দেখা যায় যারা অ্যাবসেন্ট থাকে বেশি দিন, অথবা 3 সপ্তাহ 4 সপ্তাহ অ্যাবসেন্ট থাকে, তার কারণ যদি না দেখাতে পারে তাকে আবার ডাউন নামায় দেওয়া। ডাউন কিরকম মানে এরকম কি করেন? মানে তারা আবার এই যে প্রথম থেকে যারা ভর্তি হয় তাদের সাথে, মানে আমাদের সাথে ওকে, এরকম করলে মনে হয় তারা গুরুত্ব দিবে। C'est un peu dérangeant quand quelqu'un qui est présent dans chaque leçon, et il y a quelqu'un qui est absent pendant 3 jours, 4 jours, 3-4 leçons. Après, il revient, il nous demande, il nous pose les questions, ce qu'on a déjà appris, et ça nous dérange. Parce que si vous pouvez évoquer un système, après, si quelqu'un qui est absent pendant 3 à 4 jours sont justificatifs, vous pouvez renvoyer lui dans un autre cours débutant. Donc comme ça toujours les étudiants, les élèves, ils vont être attention. D'accord. Ils vont faire attention. Et j'aimerais dire que les formateurs se posent beaucoup de questions. Pourquoi ils sont absents? Est-ce que c'est parce qu'ils ont des problèmes personnels? Est-ce que c'est parce qu'ils ont d'autres priorités? Ou est-ce que c'est parce qu'ils n'aiment pas le cours? Mais ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, si on n'a pas une langue en commun, on ne sait pas. Ok, সেটা আসলে মানে শিক্ষক যে আছে ওনারও একটা প্রশ্ন, আসলে এটা তারা কি আসলে ভাল লাগে না কোর্স, না তাদের কি কোনো পার্সোনাল সমস্যা আছে, না তারা কি আসলে অন্যান্য কোনো জিনিসে প্রায়োরিটি দিচ্ছে, এটা ছাড়া ধরেন কাজে প্রায়োরিটি থাকতে পারে, তা অন্য জিনিস করতে ভালো লাগতে পারে, এরকম আর কি। যেহেতু আমাদের কোনো এরকম ইন্টারাকশন হয় নাই, যেহেতু আমাদের কোনো এরকম কথাবার্তার সিস্টেম নাই, তখন এটা আসলে তারাও জানে না। এইটা হয় কি মানে ভাই যেটা বলছে, মানে এইটার সাথে আমি একটু যোগ করতে চাই। Je vais rajouter quelque chose. সেই বিষয়টা হচ্ছে যে প্রথমে যারা আসে তারা একেবারেই কিছুই জানে না, তখন তাদের কাছে ফসলটা অনেক বেশি ডিফিকাল্ট মনে হয়। তখন তারা না বুঝতে পেরে স্যার যখন কন্টিনিউ ক্লাস করে যায় তখন তারা আসলে কিছুই বোধগম্য করতে পারে না। না বুঝার ব্যাপারটা থেকে তারা সরে আছে, বিষয়টা তাদের কাছে হয় ক্লাসটা অনেকটা পেইনফুল হয়ে দাঁড়ায়। তো আমার মনে হয় না পৃথিবীতে কোনো মানুষই পেইনফুল জিনিসটা নিতে চায়, তখনই তারা চলে যায়। এবং যারা একেবারে আঁকড়ে ধরে থাকে, যেমন 15 জনে 3 জনই আঁকড়ে ধরে রাখছে, যাদের কাছে ক্লাসটা থ্রেজম পক্ত, তারাই আছে, বাকিদের কাছে বিষাক্ত মনে হয়েছে, তারা চলে গেছে। দ্যাটস ইট। Vous dire qu'en bref, la plupart des élèves, quand ils trouvent, au début, pour apprendre quelque chose, c'est difficile au début. Ouais. Donc, quand le professeur il commence à donner le cours, il trouve que c'est très très difficile, il se bloque, la tête se bloque, il trouve que c'est très difficile. Et ils pensent que c'est pas possible à apprendre et ils partent. Ouais. Mais
ce sont des minorités qui restent jusqu'au bout du cours et ils vont réussir, c'est normal. D'accord, il faut s'accrocher. Ouais. ভাইয়া ওই ভাইয়া প্রথমে একটা কথার সাথে আমি একটু অ্যাড করতে চাচ্ছি যে ওই যে আমাদের 2 মাস পর পরে যে একটা কোর্স সিস্টেমটা ওইটা বোধহয় করতে পারে আমাদের জন্য বেটার হয় এই কারণে 2 মাস পরে কি মনে করেন যে আমি 2 মাস একটা লিসন একটা লেসন করলাম ওইটা তো হয় ওটা তারা কোর্সের সময় না একটু বলি ভাইয়া তো ওইটার পরে দেখা যাচ্ছে আমাদের যদি 2 মাস পর পর একটা পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকে পরীক্ষাটা 2 পদের হতে পারে একটা হচ্ছে রাইটিং আর একটা লিসেনিং বা বলবো এটাতে থাকলে দুইটা সুবিধা হচ্ছে ওই যে একটু একটা উদাহরণ দিল না উনি যে ওই ভদ্র মহিলা সে কথা বলতে পারতেছে না 2 মাস পরে আমাদের যদি রিডিংটা একটু দেয় বা আমরা বলতেও পারি তো এতে করে আমাদের মুখের জড়তা ভাঙবে ওকে আর সবার ভিতরে যারা থাকি তারা সবাই একটু বলার সাহস করবে তারপরে যারা পাস করবে তাদের নিয়ে আরেকটা কিন্তু 2 মাস পর করলে মানে বেটার হবে লং টাইম না করে এটা তারা নরমালি কতদিন করে কতদিন তাদের তো 6 মাসের কোর্স করা অনেক লম্বা 6 মাসের কোর্স OK. Il a proposé si vous pouvez modifier la durée du cours. En fait, comme vous avez le cours, il m'a dit ça dure pendant 6 mois, c'est ça? Ici, Un cours de français? les cours de français, c'est pendant 6 mois? Ça dépend. Ok. Normalement, au lieu de continuer pendant 6 mois ou bien ce que vous faites, vous divisez en 2 mois. Donc chaque 2 mois, vous pouvez faire un test de niveau. Et après, si les élèves qui ont réussi, vous pouvez le mettre en deuxième étape. Par exemple, pour suivre les autres leçons. D'accord. Donc, c'est ce qu'il veut dire. Comme ça, vous pouvez justifier où ils sont et ou qu'est-ce que vous devez faire pour les avancer. D'accord. Moi, j'avais une question à vous poser par rapport à ce que vous disiez. Vous disiez que il y a des personnes, elles décrochent et elles vont pas dire au professeur que c'était difficile et tout ça. Est-ce qu'on pourrait pas vous donner une possibilité d'écrire, par exemple, ce que vous avez aimé ou pas dans le cours, ce qui va pas. Un feedback. Un salon. Oui, dans votre langue ou bien, ouais, en anglais ou dans une autre langue. তারা বলতে চায় যে আসলে যেহেতু তারা আসলে খুব ট্রাই করতেছে যাতে এই সিস্টেমটা যাতে মানুষের উপকার হয় তো এখন যারা আপনারা বলতেছেন মানে দেখোস মানে হচ্ছে ধরেন হাল ছেড়ে দেয় আর কি যারা হাল ছেড়ে দেয় তাদেরও তো একটা অনুভূতি আছে যে আসছে একটা আশা নিয়ে তারপর হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছে অ্যাটলিস্ট যদি একটা কিছু লিখে যেতে পারে এই জন্যই আমি ছেড়ে যাচ্ছি আপনাদের ঠিক আছে হ্যাঁ একটা কারণ দর্শাই অথবা না যাওয়ার আগেই ডিসিশনটা নেওয়ার আগেই ভাই আমি এই ক্লাসটা এই জায়গায় বুঝে নাই বা এই জায়গায় এই টিচারের মাধ্যমে এই সমস্যা আছে আমরা যদি এটা চেঞ্জ করি তাহলে মানে আমরা ইমপ্রুভ করতে পারি এই ধরনের যদি তারা কোনো ফর্ম দেয় আর কি আর আপনারা প্রত্যেক ক্লাসের পরেই হোক বা প্রত্যেক 2 ক্লাস বা 5 ক্লাস পরেই হোক একটা ফর্ম দেয় যেখানে আপনারা অনুভূতিটা শেয়ার করতে এটা কি ভালো হবে অবশ্যই মানে ça sera une bonne idée. আমার একটা প্রশ্ন আছে Oui. C'est noté. Il a une question. Il faut savoir, même si il a, est-ce qu'il peut continuer le cours de français ici? Première chose. Et deuxième question, est-ce qu'il y a des possibilités, la personne dans cette situation, d'être intégrée en France et pour continuer les études ou bien d'être régulière? Alors pour la première question, oui, il y a donc des centres de proximité comme ici, je pense. Hein, vous prenez des personnes qui ont eu des OQTF, n'est-ce pas? Voilà, ici oui. Okay. Mais après, si c'est avec l'OFI, non. Okay. Avec l'OFI, ça me paraît compliqué. Oui. Parce qu'ils disent non, la personne elle doit partir, donc c'est fini le français. Mais, et alors après la deuxième. অফিস সাথে সমস্যা মানে অফিসে আর কি অফিস তারা আপনার ওয়েলকাম করবে না অফিস আর এমনি এই যে সংস্থা আছে সমস্যা নাই আর deuxième question c'était est-ce que c'est possible après avoir terminé un cours de français est-ce que c'est possible en fait il pose la question de papier en fait. Oui, oui. Donc, comme il a un QTF, est-ce que c'est possible de continuer une étude et demande le papier avec ça?
je sais qu'il y a des personnes qui, avec tous ces problèmes de papier, Oui. ont quand même réussi à rester Ouais. et ont quand même réussi à parler, à apprendre le français, etc. Mais pas forcément avec des cours. Et c'est difficile, mais il faut avoir de l'espoir. Voilà. ওকে, সে বলছে যে আসলে এই সিচুয়েশনটা অনেক কঠিন একজন মানুষের জন্য এবং এখানে এখন পর্যন্ত তার জানা মতে সব মানুষই এখানে থাকছে, সব মানুষই তারপর এক সময় না এক সময় তাদের কাগজ পাইছে। বাট যেহেতু 100 নামে 100 কাগজ পাইছে, আপনি বাসাটা মানে অ্যাভয়েড করা সম্ভব না আর কি, তো এইটাই তো করতে হবে। তো এইটা সম্ভব, বাট এর জন্য আপনার জন্য আবার অনেক মোটিভেটেড হতে হবে আর কি। এটা যদি করতে হয় En se mariant avec une Française, ça par exemple, c'est une solution. Eh oui. বলছে যে একদম ফ্রেঞ্চ দেখে আর কি, Direct. ফ্রেঞ্চকে Voilà. বিয়ে করে পাঠায়। Bonne solution. Bon, après, vous avez la préfecture qui vient sonner à la maison, hein, mais ça, c'est normal. ওই এটা যদি হয় তাহলে আমাদের সবার টার্গেটটাই এটা। আমি মনে করি হচ্ছে সেক্ষেত্রে তারা যদি একজন ট্রান্সলেটর রাখে, তাহলে ওই যে বলতেছে তাদের মনে ভাবটা যে চলে গেল, তাদের ইয়াটা ব্যক্ত করে যেতে পারতেছে না, আমরা এটা বুঝতে পারতেছি না কেন যায়, আর সেও কিন্তু বুঝাই যেতে পারতেছে না, বলে দিতে তারা পারতেছে না। ট্রান্সলেটর কথা বললেন, তারা ফর্মের কথা, একটা ফর্ম রাখলো যেখানে আপনারা আপনার ইচ্ছা মতো ইংলিশেই লিখে দিলেন, সমস্যা নেই, Okay. যাতে বুঝতে পারে যে কোনটা আসলে আচ্ছা, প্রবলেম। সেটা ঠিক আছে। আমি বলছি যদি ওপি বা অন্য কোনো সংস্থার কথা আমি বলি না, তাদের যদি পসিবল হয় একজন ট্রান্সলেটর সপ্তাহে একটা ক্লাসেও যদি রাখে, যদি 2 ওই ঘন্টা জিনিসটা ডিসকাস করা যায়। হ্যাঁ, তাহলে আমাদের মনের ভাবটাও তারা বলতে পারলাম, আর তারটাও ওই ট্রান্সলেটর বলতে পারলাম। Afin de communiquer avec le professeur. Donc comme il pense que, à son avis, il pense que c'est difficile à inviter un interprète pour chaque cours. Mais si au moins c'est possible, pas chaque semaine ou chaque 2 semaines, oui, un interprète qui va, oui, enfin, oui. Donc pour pouvoir communiquer qu'est-ce qui s'est passé dans les 2 semaines et pour exprimer ses sentiments et afin de pouvoir réaliser les apprentissages. Donc est-ce que c'est possible? On va faire écouter ça à des politiques. তারা এটা যে মেইন সংস্থা, যে মেইন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আছে তাদের কাছে এটা পৌঁছাই পড়ে। Mon souhait à moi, c'est qu'on puisse réussir à bousculer un peu les choses et qu'ils se disent ah ok c'est vrai, c'est important. একটু বলেন যে তার মনে হয় তার উইশটা হইছে এরকম যে যারা আসছে তোমাকে তাদের চাওয়াটারে একটু যদি বাস্তবায়ন করা হয়, এটা যে সবাই সাকসেস হলো। হ্যাঁ। আর আমরা Justement, moi j'ai une question, comme on a l'interprète, on peut en profiter. Et 2 questions. Premièrement, pourquoi c'est important pour vous d'apprendre le français? Et dans quelle situation vous avez envie de parler français? Comme ça, quels thèmes en fait on doit aborder dans les cours? Quels sont les thèmes que vous voulez apprendre en priorité à parler en français? ওকে, সে দুইটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করতে হয়, যেহেতু আমি এখানে আছি সাথে এই প্রশ্নটা করতে চাই আপনাদেরকে। দুইটা, প্রথমটা হচ্ছে যে আপনারা কেন, কোন এক্সাক্ট কারণে ফ্রেঞ্চটা শিখতে চান, এবং সেকেন্ডটা হচ্ছে আপনি যে কোন জায়গায় আপনি মানে ফ্রেঞ্চটা ব্যবহার করতে চান, এবং ওই জায়গায় যদি ওই জিনিসগুলো আপনাদের যে প্রয়োজনটা আছে যে এই জায়গায় আমি ফ্রেঞ্চটা ইউজ করা দরকার, তো ওই ধরনের থিম আর কি, যে আমরা কি কোর্সে যদি নিয়ে আসি তাহলে কি কি হইতে পারে। প্রথম কোয়েশ্চেন আপনার শর্ট করে 4 জনেই বা 5 জনেই 5টা দেন, সমস্যা নাই। প্রথম যে কোন কি কারণে ফ্রেঞ্চ শিখতে চান প্রথম, আর সেকেন্ড হচ্ছে যেটা আমি বললাম আর কি, আপনি বলেন। হ্যাঁ, সমস্যা নেই। প্রথমত হচ্ছে আমি স্থায়ীভাবে থাকার একটা চিন্তা ভাবনা আছে এখানে, কারণ এখানে থাকতে গেলে ভাষা শিখতে হবে মাস্ট, এটা ফার্স্ট কারণ। আর দ্বিতীয় হচ্ছে আমি চলাফেরা করতে গেলে আমাকে ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজ লাগবে, যে কাজই করি বাসাতে বের হইলে আমার লাগবে। এটা যদি আমি বলি যে আমার দেশের সমস্যা আছে, এজন্য আমার এইটাই আমার মানে এখন এখানেই থাকতে হবে, আর কোনো চয়েস নাই, এই জন্য থাকতে হলে যাই করতে হবে। ওকে, je vais traduire ce qu'il a dit. Comme je suis là en France, j'ai beaucoup de problèmes au pays, donc je ne peux pas y rentrer. Donc ça c'est le seul choix. Je reste ici et je vais être intégré en France. Donc dès que je sors de la maison, j'ai besoin de communiquer avec des gens, j'ai besoin de chercher un travail. Donc pour trouver un travail, pour le bref, pour la vie quotidienne, c'est important.
Donc ça c'est mon seul choix, মানে এটা আপনাদের একমাত্র চয়েস, আর কোনো নাই। ওকে হ্যাঁ, আমরা ডাক্তারের কাছে গেলে তো আমাদের কথা বলতে পারি না আমরা। Ok, quand on va chez le médecin, on peut pas s'exprimer notre problème. সবচেয়ে বড় প্রবলেম Ouais. Oui, ça c'est un problème, un grand problème pour. C'est très important. Quand c'est la santé ou quand c'est les papiers, ça devient très important de se faire comprendre. Ouais. প্রথম ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে দিন শেষে আমরা আমাদের ফ্রান্সেই থাকতে হবে, ফ্রান্সের মূল ধারায় মিশার জন্য আমরা ফরাসিটা শিখতে চাই। জি। আর মানে আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে ওরা যেটা বললো যে ওরা আলাদা আলাদা কোনো বিষয়ের উপরে কি রাখবে কিনা, তো এরকম রাখলে হয়। আপা যেমন বলছে যে তার কনভারসেশন করতে প্রবলেম হয়, এরকম টপিকের উপর, নির্দিষ্ট টপিকের উপর যদি রাখে এটাও ভালো হয়। যেমন অনেকে ধাবাই করে হচ্ছে আপনার রেস্টুরেন্ট সম্পর্কিত যদি কোনো আলোচনা থাকে এটাকে যদি শেখানো হয় এটা ইজি হয়। যেমন আমরা মালিকের কাছ থেকে অনেক সুবিধা আদায় করতে পারি না, যেগুলো লোয়া থাকে লোয়াগুলো আমরা আদায় করতে পারি না। সেক্ষেত্রে আমরা যদি ফসে জানতে পারি তাহলে হচ্ছে আমাদের লোয়াটা আমরা নিতে পারবো ওর কাছ থেকে। রাইটটা। হ্যাঁ, রাইট রাইট। তো এটা আমরা চাই। Ok. Comme la dame a dit par rapport à la santé, on a besoin d'apprendre français. Aussi, besoin de travailler sur les thèmes Ouais. pratiques. Par exemple, quand on travaille, comme je connais les gens qui travaillent dans les restaurants. Donc, par exemple, je travaille dans le restaurant. C'est quoi comme vocabulaire je dois savoir, je dois apprendre, et c'est quoi la phrase que je dois utiliser avec mes collègues, avec mon patron. Et il y a beaucoup de... comment je vais savoir de mon droit quand je travaille, qu'est-ce quoi comme droit j'en ai. Donc comme ça, je vais parler avec mon patron. Et ça, c'est très important. Le droit du travail. Le droit du travail. Ouais. Et si je n'ai pas les connaissances, je ne peux pas les savoir. D'accord. Ouais, ouais. Excusez-moi, mais moi je ne vais pas avoir beaucoup de temps encore. Ça va, hein, je peux rester, mais il ne faut pas que je loupe mon train, sinon je dors ici. Et je voudrais juste vous faire écouter un petit extrait si vous voulez bien, parce qu'il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est ça. C'est on apprend dans les cours, mais on apprend aussi en dehors. Si je prends que des cours 24 heures sur 24, c'est pas suffisant, n'est-ce pas? সেটা অডিশন নিতে চাই, সে একটু তাড়াহুড়ে আছে আর কি, একটু চলে যেতে দেবো, তারপরে আপনার ওইটার উপরে আর কি আপনার মানে একটা কথা বলো। Alors c'est ce monsieur qui connaît 5 langues. Voilà. এই যে চার কথা বলছে যে 5টা মানে ভাষা জানে তার। بتروح ما في معناها ما فيش خلص بتروح بيشغلوك تعرف لغه ما تعرف لغه بتندمج مباشره. Alors, on va pas tout traduire, hein, mais je pense que ce qui est important, c'est que l'interprète, il a appris le français tout seul, 0 cours de français. Et la deuxième chose importante à traduire, c'est Mahmoud, il dit, si je parle avec toi tous les jours, je vais apprendre plus que 4 formations. ওকে, 4টা ফরমেশন করা আছে। আমি যদি একজন ফ্রেঞ্চ মানুষের সাথে ডেইলি কমিউনিকেট করি তারপরে বেশি শিখবো, সেটা বলছে সে। রাইট রাইট। Oui, c'est ça. C'est ça. Et alors, c'est pour vous dire qu'on on cherche à changer les cours, mais on cherche aussi d'autres choses. Si vous avez des idées vous voyez par exemple à Strasbourg, la dame, elle a proposé qu'on fasse des rencontres entre des Français et des étrangers. Ça ce qu'il a proposé. Ouais, ouais, très bien. ওকে, তারা আরো এইটা এই জন্যই তারা আর কি যে কোর্সের যে সিস্টেম আছে একটু মডিফাই করতে চায় আর কি, যে সিস্টেমটা আছে ওইটা থেকে কিছু যদি নতুন করে অ্যাড করা যায় যেগুলা যারা স্টুডেন্ট আছে তাদের জন্য ভালো হয় আর কি। তো এটার জন্য তারা আসলে এই মানে আজকে ইয়াটা কনফারেন্সটা করা। তো এর জন্য আপনাদের আর কোনো আইডিয়া আছেন? যেমন ওই ভাই যে বলছে ওইটা কিন্তু আবার স্টার্টবুকে একজন মহিলা বলছে যে এরকম ফ্রেঞ্চ এবং নন ফ্রেঞ্চ যারা আছে তাদের মধ্যে একটা মানে মিটিংয়ের ব্যবস্থা করা এবং তাদের সাথে কমিউনিকেশনের ব্যবস্থা করার জন্য একটা এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করলে যাতে কনভারসেশন হয়। আর কোনো আইডিয়া আছে না আপনাদের? ভাইয়া, ওনাদের কোনো বই বা কোনো কিছু আছে কিনা শেখার জন্য? যেমন ব্যানানা মানে কলা, ইংরেজিতে আমরা এরকম ইয়া করি না, এই দুই ল্যাঙ্গুয়েজ, রাইট রাইট, দুই ল্যাঙ্গুয়েজ, রাইট। মানে দুই ল্যাঙ্গুয়েজ তো বা ওনারা কিছু বাংলা বা না, দুই ল্যাঙ্গুয়েজ ছাড়া তো হবে না, কারণ ইংলিশ ইংলিশ থাকলে Ok. Il veut savoir, est-ce que vous avez un bouquin pour suivre ou bien pour lire en deux langues,
est-ce que vous avez un bouquin pour apprendre Oui. Par exemple, si c'est anglais, il n'y a pas de problème. En français, anglais, oui. Oui, ça il y a beaucoup. Hein. Bien sûr, ça s'appelle, je peux vous l'écrire, ça s'appelle les romans bilingues. আমাদের দেশে কি আছে না ভাই, ফসল আমাদের বাংলা ফিলিপিন, très ওরকম facile টাইপের। français anglais তারপরে যে বাচ্চাদের যে Ouais. ওগুলোই আমরা চাই। Est-ce que Alors- vous connaissez, Ouais. pour les trucs bilingues comme ça, français, anglais, est-ce que vous connaissez Duolingo? Il y a aussi ça, voilà. Application. Duolingo, vous ça n'est pas- pouvez apprendre application le de- français ça, c'est Duolingo. à partir de l'anglais. Mhm. মানে যে কোনো একটা বই বলবো যে আমরা না ওইটা তো জানেন নি আপনারা কোনো সময় ইউজ করছেন ডুওলিঙ্গো ট্রান্সলেটরটা ইউজ করি না ডুওলিঙ্গো একটা অ্যাপ্লিকেশন আছে ইউজ করছেন বা করছেন জানি না। ils ont jamais utilisé Duolingo Je peux Ah. vous montrer si vous voulez. Ça c'est une bonne idée. Hein. ট্রান্সলেট গুগল ট্রান্সলেট ils Ouais. utilisent les Google Translate. Et alors Google Translate c'est une idée aussi, parce que moi quand j'apprends d'autres langues, j'aime bien regarder les deux. Je fais ah ok, je peux comparer. Oui. Vous voyez. Alors il y a Duolingo, il y a aussi des livres. Si vous aimez lire des romans, il y a des romans où il y a une page en anglais, une page en français. আচ্ছা এটা রোমান হচ্ছে হচ্ছে ইয়া Google country. French. উপন্যাস আর কি যেগুলা এক পেজটা প্রথমে ফ্রেঞ্চে থাকে ওইটার সেম ট্রান্সলেশনটা ইংলিশ ওইটার পিছনের দিকে থাকে তো আপনারা যদি উপন্যাস পড়ার কারো অভ্যাস থাকে এই ধরনের বই পড়তে পারেন আর কি যেখানে তখন ভোকাবুলারিও আসবে না। আমাদের ওই যে সমস্যা গুড়াই সমস্যা আমরা এবিসিডি বা বানান করাটাই জানি না এটা ওইটাকে শিখলে তারপরে Duolingo, Duolingo. Alors le Duolingo c'est l'application. C'est ce que vous vouliez savoir? Ah oui oui oui. Comment Je vais vous l'écrire. On va vous écrire les deux. চলে যাচ্ছে Bougez pas. Ah. Translate to avoid the- L'application elle s'appelle Duolingo. Garçon. Et un chat. Donc ça c'est l'application sur le téléphone. Hein. Voilà, avec deux langues. Et ce que moi je vous disais, les romans, les livres, ça s'appelle les romans bilingues. Ouais. Si vous écrivez ça dans Google, vous allez les trouver. ওকে গুগলে যদি আপনারা সার্চ করেন রোমো মানে রোমো মানে হচ্ছে ইয়া উপন্যাস আর কি বিলং মানে ডাবল ল্যাঙ্গুয়েজ আর কি দুই ল্যাঙ্গুয়েজে ওইটা আছে এখন অনেকগুলো পাইতে পারেন Il y a des manuels qui s'appellent Assimil. ওকে Si vous allez dans des bibliothèques spécialisées, ওকে vous demandez la méthode Assimil, Bangla, français. Assimil. এটা লিখেন আপনারা ওই ওই যেটা চাচ্ছেন আপনি 80 মিল আর কি 80 মিল মানে যে কোনো একটা বিবৃতিতে মানে লাইব্রেরি আর কি যে কোনো একটা লাইব্রেরিতে যদি আপনারা যান তাহলে আপনি 80 মিল যদি 80 মিলে গিয়ে আপনি ওই বাংলা ফসে আপনি লিখেন বলেন আর কি Il y a তারা beaucoup তারা de langues, hein. Je suis pas sûr que ça existe en Bangla. En Assimil, anglais, c'est c'est ça. pas. বইয়ের আমরা নাম ক্লাসে যারা থাকবো সবারই Assimil. সেই বইটা থাকলে বেটার C'est pas pour C'est le nom de bouquin ou c'est le catalogue? Alors, Assimil, c'est le nom du bouquin. Il y a beaucoup de langues. Il y a pour le français, français bangla, français anglais, français bangla. je ne Ça sais c'est pas. une catégorie aussi. Oui, c'est une méthode. Méthode. La méthode Assimil. Mais après, il y aura plusieurs bouquins en plusieurs langues, c'est ça? Oui, exactement, c'est ça. Assimil এটা ধরেন একটা কর্নার আর কি যেখানে গেলে আপনি অন্যান্য মানে একবার ফ্রেঞ্চ ভাষায় বই লেখা যেগুলো অন্যান্য ভাষায় ট্রান্সলেট করার সাথে সাথে আছে আর কি এরকম ডাবল ল্যাঙ্গুয়েজ Peut-être ça peut vous aider, j'espère. মেসি beaucoup. আচ্ছা লাস্ট একটা কথা আমি বুঝাইতে চাই ওই যেহেতু তারা স্বেচ্ছায় আমাদেরকে শ্রম দিতেছে আমাদেরকে শেখানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতেছে তো ওরা তো রুট লেভেলে সংস্থা যারা উপরে আছে এদের কাছে যে আমাদের এই তথ্যটা দিলে না তারা ব্যবস্থা নেবে তারা এই জন্যই তারা আসছে। হ্যাঁ আজকে যে আমরা কথোপকথন করলাম কনভারসেশন করলাম ওরা যদি এই মেসেজটা মানে আমি সর্বোপরি বলতে চাচ্ছি যে ওদের যদি জনবল থাকে সেক্ষেত্রে একজন ট্রান্সলেটর হলে ওভারঅল সবার জন্যই ভালো হয়। Vous avez demandé qu'est-ce ils vont avoir pour réussir à apprendre le français. Donc, au moins, si vous pouvez transmettre le message au siège, si vous pouvez intégrer un traducteur, interprète, et ça sera aider à apprendre le français. Bien sûr. Oui. Avant de terminer, je voulais vous dire une chose importante, c'est que c'est pas juste on va faire un témoignage et c'est fini. Non. Si vous voulez, vous pouvez participer à notre projet. Comme moi, comme Ulysse, comme la même chose, ensemble. Par exemple, le 1er juillet, on a une réunion à Paris.
Il va y avoir des gens de toute la France qui vont venir et on va faire un atelier, on va discuter. Donc si vous voulez, vous pouvez venir. Voilà. La date c'est C'est un vendredi, c'est le vendredi 1er juillet. 1er juillet où On ne sait pas encore, ওকে on va vous dire. আচ্ছা যেহেতু আমরা সবাই একজন আরেকজনকে হেল্প করার জন্য কাজ করতেছি আমরা 1 জুলাই মানে 1 জুলাইয়ের 1 তারিখ একটা ওয়ার্কশপ আছে আর কি যেখানে বিভিন্ন মানে ফ্রান্সের বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ আসবে এবং আপনারাও সেখানে যেতে পারেন যেখানে আপনারা মানে বিভিন্ন বিষয়ে ডিসকাশন হবে আর কি আপনাদের সমস্যা বা কি ধরনের নতুন জিনিস ইন্টিগ্রেট করা যায় এই জিনিসগুলো একজন আরেকজনের সাথে কনভারসেশন হবে তো আপনারা যেরকম পার্টিসিপেট করে তাদের হেল্প করলেন তারাও আপনাদেরকে হয়তো হেল্প করতে পারে তো এই জন্যই তারা কোন জায়গায় হবে সেটা এখনো ফিক্স হয় নাই ওটা হলে vous allez les informer Oui. bientôt ok avec la জানিয়ে দেওয়া হবে ok il faut communiquer avec les professeurs Oui, avec tout le... Exactement, les professeurs vont apprendre de vous. C'est ça. Bonjour, alors je voudrais juste dire que le travail de Zoubel est vraiment d'intérêt public. Voilà, nous avons besoin d'interprètes et de personnes qui puissent faire le lien, le pont entre différentes langues, différentes cultures, pour améliorer l'accès au français, mais aussi pour que les personnes puissent se sentir à l'aise et puissent se sentir bien dans leur vie en France. Voilà, je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde. C'est certainement un objectif commun aux politiques, aux formateurs et aux apprenants. Donc vraiment, merci. est-ce que vous pouvez décrire vos projets Notre projet, c'est d'aller à la rencontre des apprenants du français, pour comprendre comment ils s'y sont pris pour apprendre des langues et pour mieux se connaître et donc améliorer l'accès au français. Aller voir ensuite tout le monde, en parler à tout le monde, à des politiques, à toutes les personnes à qui nous pouvons en rendre compte, pour tenter de bousculer un petit peu le regard sur les migrants et aussi le regard sur comment on apprend les langues, comment améliorer les choses. Voilà. Comment on peut s'inscrire le cours de français chez Secours catholique Alors pour le Secours catholique, il faudrait demander à Ulysse, je pense que ce D'accord. serait mieux. Ok, d'accord. Bonjour, merci beaucoup Monsieur Zoubel, Monsieur interprète. Vous nous avez sauvé la mise aujourd'hui. C'était un interprétariat de grande qualité qui nous a permis un échange très très utile et très intéressant avec les personnes qui viennent apprendre le français ici au Secours catholique. Si vous êtes intéressé, vous pouvez venir vous inscrire pour des cours de français, 23 boulevard de la Commanderie à Paris. On vous attend.